Alhamdulillah الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada diri kami sendiri selaku khatib pada hari ini, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan takwa inilah kita akan meraih kebahagiaan di dunia ini maupun di negeri akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Setiap kita dalam hidup ini ingin hidup bahagia, ingin hidup baik. Tentu kehidupan yang baik itu adalah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan ia beriman kepada Allah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab Tafsir Qurtubi juz 10 halaman 174 bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia atau baik. Yang pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah mawaddah warahmah, putra-putri soleh dan solehah, jiwa raga semangat untuk ibadah, harta berlimpah ruah bisa digunakan untuk haji maupun umrah ke Mekah, serta ziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW di kota Madinah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rezeki yang halal menjadi petanda seorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra-putrinya dalam serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah, berkah dan dapat mengarungi kehidupan, bahkan dapat menyelesaikan seluruh anak-anaknya yang sekolah dengan keberkahan rezeki yang halal ini. Yang kedua adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidup tidak pernah akan bahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim, dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 730. Nabi SAW bersabda, kama qala Nabi SAW, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah.
yang artinya sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberi qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepadanya. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah taufiquhu ila taat, yaitu mendapat pertolongan atau kemudahan dari Allah untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hamba Allah yang dalam kehidupan ini diberi kesehatan oleh Allah, diberi nikmat yang luar biasa, namun mereka tidak diberi oleh Allah kemudahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan itu yang diberi kemudahan itu adalah kita. Patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesehatan, diberi nikmat yang luas. Selain itu kita juga diberi kemudahan dalam menunaikan kebaikan dan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan hidup yang sebenarnya. Dan yang keempat adalah halawatut taat, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan dalam Sahih Bukhari 1 halaman 12. Nabi SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa yaqa'uda fil kufri kama yaqra ayyuqdhafa binnar. Ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya iman. Yang pertama adalah orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selainnya. Yang kedua adalah orang yang mencintai seseorang tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah sehatkan dan panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah selalu di dalam sisa umur kita ini untuk bisa mengerjakan amal-amal soleh dan istiqomah dalam mengamalkannya. Mudahan kita di akhir usia kita mendapat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Fa ya ibadallah ittaqullah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ulum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين وعن كلمتك الى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منه وبطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.